ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर ओं गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं जय गुरुदेवा नमः। ओं विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथी बेंधाणी मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। एवं गत एपिसोड आपको किसी छोटिया छोटिया टिप्स एवं किसी वास्तु संबंधी किसी तथ्य उपस्थापन करी और जो दर्शक बंधु मैंने मोर यही वास्तु संदेश चैनल देखुं पसंद करुँच कि नहीं ताहा आपण लाइक और सब्सक्राइब माध्यम कि कमेंट्स माध्यम जनातु। आज आम जाना फोटो अर्थात पितृपुरुषंकर फोटो क्यों दिगरे रखा आउ रखिले कौन फल मिलूँ आम रखिले कौन लाभवान होचे कि आम आउ कौन पाचे ता विषय आप आज चर्चा करवा। देखंतु पितृपुरुषों फोटो अर्थात जो व्यक्तिंकर पितृमातृ माने जदि उपरगामी हो जाइथिबे ताहले से जो तांकर मृत व्यक्तिंकर फोटो ताहा आमे क्यों दिगरे रखिबा। प्रथमतः हैला ना साउथ वेस्ट अर्थात 214 डिग्री रु 236 डिग्री भितर रखिबा। सेटा होची कोन होची ना पितृपुरुषों स्थान जो माने मत कहवा कथा होची जो जगह जहा पाई ताकू से जगह दे देले से बहुत भल हो से खुशी होती। अर्थात अग्निकोण रे जदि आमे रोषेबास करवा ताहले से कोन होची अग्निटा उत्ताप जेंति बढ़ी जाउची तो से भली तो नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट अर्थात माने कोन होची दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण से जगह होची कोन पितृमातृंकर जगह। तो से जगह जदि तांकू दिया जाए ताहले से बहुत खुशी रुहंती। हाँ आउ घरे रहुथबा व्यक्तिंकर मध्य तांको सहित जहाँ संपर्क से माने मध्य खुशी रे जीवन बिताई थांती। तो कहवा कथा हला तो साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण रे पितृमातृंकर जदि आपणकर कोनोसी पितृमातृ जदि आपणकर उपरगामी हो जाइछन्ति कि स्वर्गवास हो जाइछन्ति तांकर फोटो से जगह रखंतु। से जगह रखिए अर्थात बेडरूम रे रखंतु नाही हैला। जदि साउथ वेस्ट आपणकर बेडरूम थिवो से बेडरूम रे भी रखंतु नाही हैला। तो साउथ रो कांथरे हैला साउथ रो कांथरे ताकू फ्रेम टा जो करिवे गोल्डन फ्रेम रे रखंतु हैला। गोल्डन फ्रेम करिकि ताकू दक्षिण पश्चिम साउथ दक्षिण कांथरे लगांतु आपण लाभवान हेबे और से माने मध्य भी खुशी रे रहिबे। आ द्वितीय जगह हैला आउ जदि आपन द्वितीय जगह हैला उत्तर पश्चिम अर्थात 304 डिग्री रु 326 डिग्री ए जगह हूँ द्वितीय स्थान। ए जगह आपणकर जदि मध्य भी है माने जो व्यक्तिंकर माने मृत व्यक्तिंकर फोटो मध्य आपन एठी रखि परिबे। आ जदि एठी रखुछन्ती तांको सहित आपणकर कोन होचे बहुत क्लोज रिलेटेड हेथिबे तो से मानकर फोटो आपन से जगह रखि परिबे। माने बहुत आपन मन सदा बेले से चिंतन आसी थाए तांकर प्रति माने कोन आपणकर माने कोन प्रेम आभास सब मिली थाए। जदि आपणकर कोनोसी व्यक्तिंकर जदि मृत व्यक्तिंकर फोटो जदि फोटो चित्र जदि उत्तर पश्चिम कोण रे थिवो एई डिग्री रे थिवो 304 डिग्री 326 डिग्री ताहा आपन देखा जीवो। केबे भी हेले माने जो पितृपुरुषंकर फोटो ऐशान्य कोण रे रखिबेनी किंबा पूजा घरे रखिबेनी हैला। तो सेठी रखिले कोन हो आपनकर माइंडटा आपनकर मनटा स्थिरता नथिवो। हाँ आपन कोन भाउछन्ती से हमर पितृमातृ कि जहाँ भी हेले भावुंट ताकू आणिक कौन कले देवता तुल्य कणी आपंकर देवता तुल्य सत्य किंतु ताकू जदि आपण पूजा स्थान रे रखिबे सी प्राप्तिटा आपको मिलबनी माने आपनकर माइंडटा कौन हम माने फ्री हेनी। तो सेठु पई आपण से जगह केबे भी हेले पितृमातृंकर स्वर्गवासी पितृमातृंकर फोटो से जगह रखिबे नहीं। आउ अग्निकोण रे केबे भी रखिबे नहीं। अग्निकोण रखिले कौन हम ना आपन भितर तिक्तता आसीजिवो माने माने तांको पाई बोलिकी आपनको घरे पितृमातृंको पाई बोलिकी घरे कौन होता कलह सृष्टि हम और से कौन हम आपणकर प्रति है जो माने जो स्वर्गवासी हो सारा पर तांकर कौन होची आपणक सहित जो रिलेशनटा थी आपणकर असुविधा क्रिएट करिवो जोटा कि आपणकर कर्मक्षेत्र को आपणकर जीवनचर्या आपन को माने असफल हेबे। तो सेथिपाई ऐशान्य कोण आउ अग्निकोण रे केबे भी हेला आपणकर फोटो रखिबे नहीं। एणे तेणे जदि फोटो को न मारी दक्षिण पश्चिम दक्षिण कांथरे रखंतु। हाँ बेडरूम रे रखिबे नहीं। बेडरूम ठार जमिति जदि आपणकर स्पेसियस माने जदि खाली जगह थिबो कोनोसी जगह रे दक्षिण रे तो से जगह रे आपणकर स्वर्ग माने जो स्वर्ग जो माने जाइथिबे तांकर फोटो हाँ से मानकर फोटो से जगह रे रखंतु। सीरियल वाइज रखिबे हैला सीरियल वाइज को रखिबे जा फल आपणकर कोन हबो सुख समृद्धि वृद्धि हम है। तो यहाँ आपन को कहली माने तांकर फोटो कौटी कौटी रखिबे आ क्यों क्यों दिगरे रखिबेनी। आउ गोटे है आपणकर जदि फैमिली फोटो है फैमिली फोटो माने अर्थात आपणकर फैमिली सुखमय हवा पई है
ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଘରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫଟୋଟା ହସମୁଖ ଚେହେରା ଯଦି ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ପରିବାର ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଳହ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ହେଲା, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ 56 ଡିଗ୍ରୀରୁ 79 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେ ପରିବାରରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍ରେ ରହିଯାଏ ହେଲା, ତ ସେଠିରେ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହସମୁଖ ଚେହେରା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଫଟୋଟାକୁ ସଦାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଟା କ'ଣ ହେବ, କାହା ଭିତରେ ମାନେ କ୍ଲେଶ ମନୋଭାବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବେ। ତ ଏହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା କହିଲି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫଟୋ କହିଲି ଏ ଫଟୋ କେମିତି ରଖିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶରେ ବାଧା ଦେଉଛି କି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶରେ ବାଧା ଦେଉଛି କି, ଅବରୋଧ କରୁଛି କି, ଯେ ତାହାର କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଘରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକାଶରେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ ଜୀବନରେ, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକରି ପାଇନଥାଉ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ରଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଜେଇ ରଖିଥାଉ, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଘରଠାରୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘରଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍କ୍ ତାଲା ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଛିଣ୍ଡି ଛୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟେବୁଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଚୌକି ଯଦି ସେ ଖଡ଼ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ରହିଛି, ଯଦି ଘରର କାନ୍ଥ ଯଦି ଫାଟି ବି ଯାଇଥିବ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଛି ଆପଣ ଏବେ ତ ଗଲା 2000 ଆସିଲା, 2025 ଆସିଲା, 2024ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2023ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିବ, ଯଦି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବି ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯଦି ବି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଘରଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତୁ ଘରଠାରୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନର କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନର କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଘରଠାରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୋତା ଚପଲ ଖଣ୍ଡିଆ ଚପଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଘରଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ଅବରୋଧ କରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉ ଇଭେନ୍ ବି କଇଁଚି ମଧ୍ୟ, ଯେ କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ କଇଁଚି ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଥିଲି, ଛୁରୀ କହିଥିଲି, ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟିଆ ଆଜି ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ କଇଁଚି ତାଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜୋତା ଚପଲ ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବସିବା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ଚୌକି ହେଉ ମାନେ ଖଟ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି ତାକୁ ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ନଚେତ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଘରଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ରାହୁ। ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି କବାଟ ମଧ୍ୟ ବି କୁଁ କାଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବେ, ଯଦି ତେଲ ଫେଲ ଦେଇନଥିବେ କି କ'ଣ କରୁଥିବେ, କବଜା ଯଦି ତାର ବି ଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଘରକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ଆମେ ଏନର୍ଜି କ'ଣ, ଏଇ ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ନା, ଆଉ କ'ଣ। ଏଇସବୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଫସିଥାଉ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋର ଏଇ ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଛି ଛୋଟିଆ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।